Uh, Hari ini kita kedatangan tamu orang hebat. Amin. Everyone says he's the wonder kid Indonesia, wonder kid of Kediri, Amin. and I say dia orang yang bantu gue dari dulu. Yes. And gimana Bev pagi ini? Lu udah olahraga belum? Apa? Lu udah olahraga belum? Udah gua barusan sepedaan. Well, kalau sedikit background tentang lu ya Bev, uh, Hmm. mungkin audiens bisa tahu kalau misalnya lu orangnya dari investment di crypto, lu mulai nyentuh crypto tuh dari NFTs, and then lu lari ke on-chain trades ya. Ya, And mungkin generational wealth-nya atau kayak uang yang banyaknya didapat waktu kemarin pas 2025 ya. Dan dimana kayak ada koin-koin kayak gold gitu-gitu ya. betul. Well, gue nggak mau bahas yang kemarin-kemarin karena udah banyak tuh yang nanya ke lu kan. Lebih ke Betul. arah sekarang. eh Sekarang kan kita lihat kayak volume in the trenches atau meme coin markets itu lagi drying up. Hmm. Tapi kayak it's very unique kayak tiba-tiba ada satu meme coin di Ethereum, Asteroid. Ya, Tiba-tiba bisa kayak 150 juta and tapi ya udah it's a one off aja. But I see your PNL kalau lu di Twitter, it's very consistent, apalagi di Solana. hmm. And gue pun juga trading at Solana and like wow, kok bisa ya? Kok bisa lu keep being consistent in this current days market gitu? I mean, Ya. what are you doing sebenarnya sih? Ya sebenarnya just being active sih kayak uh, and surrounded by the right people kayak lu trenching, lu tuh harus punya community karena kalau lu trench sendiri tuh lumayan susah lah karena it's every day there's like thousand of coins dari yang launch gitu kan. So eh kalau lu sendiri tuh lumayan berat juga buat buat lu untuk bisa buat bisa apa ya bahasanya bisa eh moving around between chains kan chainsnya tuh nggak cuma di Solana ya pasti ada di is juga Yes, rame dan lain sebagainya dan ya lu harus punya teman untuk saling sharing gitu itu sih mungkin the the I the thing see. yang helpful. I see. So kalau lu trading in I don't know in any chain berarti you always listen to each other kayak di kalau lu sekarang di Prosperity ya berarti ya. Coba Yes, temen lu mostly. kebanyakan. Ya ada beberapa I FNF juga see. sih. I see. Okay. Well, tapi kayak you know just a little bit kayak menjawab kayak uh, with the volume very drying up gitu. Hmm. Apalagi kayak di Solana gitu. eh Beli satu Solana, beli 0,5 Solana aja, bundlers aja udah pada seneng ya. Habis itu Hmm. langsung di rak gitu. Oh, Ya, ya, apalagi gue tahu lu tuh, traders with size gitu loh. ya, Solana bisa punya ratusan or even ribuan gitu. I mean, ya. what type of coins that you're looking kayak di current market biar bisa support your liquidity needs gitu loh. Sekarang sih mostly eh, koin-koin Elon sih yang rame itu. Barusan tuh ada juga barusan hari ini kayak American is back. America is back is Donald Trump coin yang ya it's coin yang people betting on Donald Trump's new slogan sih. Jadi MAGA tuh sekarang udah katanya udah nggak bakal dipakai dan mereka bakal pakai American is back. Jadi kayak ya it's just a viral coin sih most most of the time yang bakal di tradingin ya. I see. And and talking about I mean any chains ya. Mungkin bisa Solana, mungkin bisa ETH. Uh, so you only trade viral coins kan. Yes. And uh, lu tunggu itu viral dulu atau lu tahu kalau ini bakal bakal viral and then you go in lebih early than others. Apa? Sorry. Lu tunggu koin yang lebih viral dulu kayak misalnya market capnya maybe udah 100 ribu Gue duluan. biasanya anu sih, gue biasanya eh, Mhm. selalu selalu betting early lah. Karena kalau lu baru masuk let's say asteroid sekarang gitu atau American is back sekarang yang lumayan
buy at the top in a way kayak ya upside-nya nggak gede-gede banget karena ya market participation is very low sih sekarang kayak most of the time itu yang masih trending tuh ya orang-orang yang benar-benar hidup dari trending gitu dan kalau lu beli di let's say market cap udah 5 juta ke atas atau 10 juta ke atas ya you're hoping someone yang less aktif kayak let's say Jove lah anggap aja Jove bisa beli gitu. Eh, eh, I see. Sehingga the coins need to be so viral sampai lo bisa nge-convince orang yang lagi nggak aktif itu untuk login, top up dan beli gitu. Jadi ya it's better for you untuk beli let's say average below one million gitu. Itu sih. I see. I see. Tapi how early kayak uh, are you gonna gamble kayak di market cap around di bawah 7.000, 10K gitu, putting one sol di bawah itu? Hmm, iya pasti sih. I see. Pasti I see. ya, it worth the bet lah. Kalau kalau just only one soul gitu. I see. I see. Mm-mm. Dan kemarin kan gue suka ngeliat kayak foto-foto di Twitter lu. So like Mm. di jam-jam lu kemarin ini public information ya. So I don't know anything about this. Lu sendiri yang foto soalnya. Lu ada like around it's 700 to 800 Solanas and Mm-mm. per day you're making around 700 to 1K and ruginya juga bisa around that gitu. But mostly you have green days kan every day, right? Nah, Ya, ya. uh, how do you position your bet gitu loh? Apalagi di market kayak gini. Like, okay, lu tahu kalau this is a viral meme coin and ngomongin tentang Amerika or Elon, but kayak with a port that big and you're trying to achieve kayak profitability kan. Uh, how do you position that gitu? Gue kayak karena mungkin ada kayak pertanyaan kalau kegedean malah ngasih makan bundler atau kekecilan malah nggak untung. Apalagi dulu udah punya 800 Solana, untung satu dua Solana apa sih gitu loh. What do you think there? Gue selalu eh position accordingly dalam artian if the narrative is not that good, gue nggak bakal size let's say di atas 5.000 gitu. Gue selalu average buy itu ya around 1.000 sampai 1.000 sampai 2.000 lah. Jadi for betting let's say gua unclear ini bisa ke berapa ya gua never bet above 1 to 2K lah jadi that's my rule kecuali kalau case-nya kayak American is back atau asteroid karena gua udah lumayan lama di market jadi kayak gua udah ngerasa kayak this narrative is gonna be so big so gua sizingnya gua gedein lagi jadi kayak it actually depends juga dari naratifnya gitu dan how I position ya as early as possible dan juga sizingnya according to the conviction dan juga naratif ini bisa berapa I gede see. itu sih paling. I see. And lu yakin naratif ini bisa seberapa gede? Ya, based on what you know yourself and tanya-tanya ke temen. Em, Feeling sih bakal bisa kelihatan di feeling sih I see, I see, intuition. bukan Oke. jam terbang lah ya jam terbang karena ya juga lu Ya, ya. saham juga itu nggak bisa dijelasin walaupun kalau dijelasin juga ada tekniknya cuman nggak semua yang bisa dijelasin juga kadang kalau nggak dapet feelingnya ya lu nggak bakal buy dan trade lu bakal sizingnya nggak gede gitu just Ya, itu sih paling. true, 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 true. Ya, ya. And then it's very interesting kayak kalau gue ngeliat lu, berarti you have this 800 Solana port, mungkin 800 Solana itu around berarti around 16K apa 20K ya? Sorry, bener kan segitu? Or more? Apa 800 Solana gitu. Ceritanya 800 yang Solana public info. Heeh. 800 Solana itu ya sekarang 70 lah sekarang Yeah. 73. Sorry. 70K. So, with 70K portfolio, uh, lu berarti entry per trade at 1K per trade gitu. Nah, Mm-mm. uh, I mean, habis lu entry kan nggak mungkin langsung untung dong. Kayak Ya. volatility-nya pasti gede banget lah. And then you could expect 50% or even 100% drawdowns gitu.
I mean, what's your rules on drawdowns gitu? Karena ya I mean orang-orang ini harus ngerti ya kalau misalnya in this life kayak apalagi in the trading life, especially in the cryptocurrency side, volatility is the one that's gonna kill you and also the ones that's yang bakal bikin lu kaya kan, Bev. Hmm. What do you think about volatility? Apalagi volatility yang ke bawah. After you entry tiba-tiba, I don't know, unfortunate happens gitu. What do you think? Hmm, sebenarnya juga rules-nya tuh very fleksibel, nggak ada rule of thumb yang kayak, oh lu kalau segini lu harus stop loss di sini tuh beda karena ya turun 20% 30% di meme coin it's very common dan lu nggak bisa have a tight rule di mana kayak lebih ke em, lebih ke entry-nya sih kayak lu harus pilih-pilih entry. Jadi bukan ke kalau udah masuk lu mau keluar gimana, tapi lu harus milih benar-benar dari 1.000 lu bisa cuman bisa ngefilter dan memilih 5 atau 3 atau 2 atau satu gitu setiap hari gitu. Itu lebih lebih apa ya, lebih more useful daripada lu kalau udah masuk lu mau cut loss di berapa, lu mau nahan di berapa. Kadang juga most of the time I hold to zero gitu. And sometimes gua double down dan it is going to zero juga. Tapi yang gue bilang lagi lebih important itu ya lu dari 1.000 lu bisa pilih satu gitu daripada lu I see. udah dari 1.000 pilih 10 tapi lu harus set cut loss let's say kalau udah minus 10% atau minus 50% lu harus jual gitu itu sih. I see. I see. And also ini juga sama with kalau misalnya untung apa nggak, Bev? Apa Sama nggak sama untung? Jadi kayak oke ya udah kalau untung kalau you let it untung ride ya, aja kalau juga. kalau upside gue lebih it's actually juga depend on the narrative yang nggak ada rule of thumbnya. Tapi biasa gue benchmarking, let's say Elon Elon Play gitu atau Elon Tweet. Gue benchmark kayak Elon Tweet biasanya tuh market capnya tuh mentok di 10 juta atau 1 juta. Ya gue jualnya, gue targetingnya kayak gitu. Tapi along the way, kalau udah up 100% gue bakal jual. Percentage-nya tergantung juga dari narasinya. Jadi nggak ada rule of thumb-nya. Jadi kayak, if I feel like koin bagus udah 1 juta tapi gue lihat wallet teman-teman gue belum pada masuk ya I feel like you can go higher aja gitu. I see. I see. Oke. Well, karena waktu lu dikit, gue pangkas banyak pertanyaan sih. Um, and economy is hard and orang-orang pasti di Indonesia butuh banyak alternatif. Nah, apalagi trading ini maybe could be one of the good alternatives kalau mereka punya banyak waktu ya. And gue sering denger lu kalau di podcast kayak 16 hours a day, 18 hours a day, lu sering ngomong gitu kan, depan layar, Mm-mm. ngeliatin Axiom. Terus, ya kayak for those people yang mungkin baru mulai belajar, gue juga punya teman tiba-tiba trading. Uh, what do you have to say to them kayak, this, ya with low port lah, mungkin mereka yang punya 4 sol, 3 sol, starting trenching today. Menurut gua always position yourself to the market sih, expose juga kayak ya just being active karena eh apa lucky man itu juga faktor luck itu juga karena lu bisa show up every day gitu karena kayak let's say lu bisa show up every day walaupun nggak ada play lu bisa boringly lu di depan komputer kayak lu mantau aja walaupun lu nggak beli atau lu nggak cuan atau lu nggak rugi atau lihat temen lu cuan atau rugi tapi ya selama lu bisa ke expose dan lu being active to the market menurut gua your luck is gonna be there gitu selama lu masih tetap lock in dan juga being exposed to the market itu sih yang menurut gua very important. I see. So it's not impossible with 3 Solanas, 4 Solanas gitu. Lu lihat kemarin Astero itu kan ada tuh di Twitter orang yang ngepost dia beli cuman 500 atau $600 apa Iya, exit PNL 1 juta. ya benar sih. It's very possible sih. Well, I started with like $0 juga sih di crypto sih. So like Iya, everything is possible. And we all started with $0 kan sih, Beb? iya, emang Yeah, sih. true, true. Sama lu lock in aja. And yeah, facts. Ya benar sih. Yang penting lu show up every day and surround yourself with the right friends ya. Ya join the community lah at least.
Mhm. And yeah, and one last question. Kayak we've seen NFTs, and then you've been in NFTs, and you've met a lot of great people in NFTs juga kan. Eh Sekarang mungkin kemarin cycle-nya lagi appreciate banget on-chain. Well, sekarang masih ada sisa-sisa volume dari on-chain, but I know you're bullish for crypto in the next year kan. You said Bitcoin will double, ya nggak? Hmm. Potentially could double. So this is not a financial advice buat yang dengerin. So kayak I notice kayak setiap kali the big caps naik, pasti there's always something yang kecil-kecil yang orang wanna bet on gitu. Hmm. Well, maybe in the next year, well, what do you think? Kayak is on-chain still gonna be a thing? On-chain tokens ya? Or we're going to see some another mechanics di on-chain yang bakal jadi rame? Hmm. On-chain mechanics. Contohnya kayak gimana Ya maksudnya? kayak ya maksud gue kayak dulu NFT, sekarang pump fund, Meme coin sih, tetap sih. still on meme coins. Karena menurut gua belum ada something interesting ya. Karena ya people go into crypto karena mereka mau kaya ya. Mereka mau gain 100x, 10,000x kayak teknologi revolution yang RWA bla 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 bla. Menurut gua it's too early untuk people care about it. Jadi menurut gua meme coin still the best utility atau the best thing yang crypto punya sih. Karena I can make I you see. rich and people buy for that daripada mereka beli kayak tokenization. Oke, mungkin other than that kayak oil, lu bisa trade oil on Hyperliquid itu very important. Jadi kayak lu bisa ngebuat trade fi market yang nggak bisa buka 24 hour, lu bisa jadi buatin RWA dan lu bisa trading. Jadi ya sebenarnya it goes revolve around trading sih. Jadi kayak ya lu bisa nge-tokenization aset yang nggak liquid, lu bisa tradingin. Jadi kayak let's say pas ada berita apa, ada apa-apa, orang tuh bisa dapat exposure di sini tuh di mana gitu. Itu sih. I see. I see. So, uh, the point of crypto is making you rich, and then still you're betting on not betting on kayak lu masih yakin kalau meme coins is still going to be a thing ya. Berarti nggak, berarti orang-orang yang ngomong ya ini it feels like NFT yang kemarin udah going to an end dan kawan-kawan menurut lu itu nggak valid. Hmm, enggak sih. I see. I see. And one last question, sir. Sorry. Hmm. One last question. Kemarin kan the mania ends with a lot of rug pullers and kayak banyak partisipan-partisipan baru yang top up kegedean and then mereka nggak tahu apa-apa, mereka beli koin yang lagi rame padahal isinya ya bandit-bandit market ya, Hmm, hmm, hmm. ya fake coins ya. Terus kayak what do you think about that? Kayak gue yakin banget juga saksi sama lu kayak in next year kalau misalnya liquidity is back, pasti meme coin is back and what do you think kayak are we gonna see some anti rug pulling machine atau like any mechanics Itu nggak bakal bisa hilang sih, bakal selalu ada sih. bakal selalu ada. I see, I see. So, uh, do you think that people are going to be smarter or no in the next cycle? Of course sih, menurut gua people are gonna be smarter dan orang Rapuler juga is gonna be much more smarter juga. Jadi it's gonna be perang between each other lah. I see, I see. Well, teman-teman, kalau misalnya Evan sendiri udah bilang it's not impossible. Bevan started with like zero to me too, and ya jadi kayak nggak ada salahnya tuh untuk nyoba gitu. Yang lu bilang kan Bev intinya you show up every day ya kan, be in front of your computer kan, buka siom lu gitu loh. Ya Betul. nggak Bev? Ya. Yoi. Well, that's that, Bev. Udah 20 minutes, gue gak enak sama lo. Oke, Thank you ya, gue stop dulu. man. Santuy.